Kaya pilot on board. Good evening sa lahat. Dito naman tayo sa Manila. Mag-locking naman tayo, manyubrada. On board na yung piloto natin. Shoutout kay Takimaro. Wala pala tayong pangarga dito sa Budica, Coberta. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Master, ikaw man tayo ni Master. Sir. Sos, ikaw man. Anta, direct sa stress? Oh, birthday ta, sir. Okay. Ikaw na bala sa Master na. Ah, sige, sir. Ikaw na bala sa taga. Ah, sige, sir. Oh. Kailan mo tagtagan? Oh. 2.1. Oh. Midship rudder. Dead slow ahead, please. 2.0 speed. Oh, sige. Oh, sige. Okay, starboard 5. Dun sa crane 1 ni Gotong, sir. Okay, thank you. Starboard 10. Stop engine. Midship rudder. Position na benta si Taki. Yan na benta. 2.8. Tulad daan sa dikit Taki. Ito lang po ba? Karabin sa proa ni Gotong. Abim pro ni Gotong. Okay. Monitor mo lang mamaya po pa i-clear ka na sa Gotong. Roger, kapit sir. Okay. Speed 2.1. Okay. $1.9. Walang padikit dahan-dahanin si Monitor mo lang Bausta Pro, ha. Air 1 ng Roger, sir. Okay. Abiso ka na, clear ka sa Pupa, sa Proa dito sa Gotong. Roger, okay. Okay. Sir, 2 bullet, sir, bago mag-abim sa bow stop. Okay, 2 bullard bago mag-abim sa bow stop. 1.6. Monitor mo lang yung distansya dyan sa barko mo, Pro, ha. Roger, sir, copy. Okay. tulap si MC dana. Distance, sir, 3 bullet sa span 37. Okay, 3 bullard sa span 37. 1.4, thank you. One bullet, sir, bago mag-abim sa bow stop. Okay, 1 bullard sa bow stop. Abiso, clear ka na dyan sa barko buko pa. Roger. MC, bawa, sandal na lang. Abim pa lang, sir, abim. Okay, abim pa lang. Thank you. 2 bullet, sir, sa span. Okay, 2 bullard sa span. Ito po pa, 2 meters. Okay, clear 2 meters. Thank you. 10 meters, sir, bow stop. Okay, 10 meters bow stop. Continuous monitoring lang distansya. Roger, sir, copy. Okay. Distance sa span, 1 bullard. Okay, 1 bullard. Okay, castern, dead slow astern. 5 meters clear. Okay, 5 meters clear. 5 meters bow stop. Sandal na lang. Stop engine. Okay, copy. 5 meters sa bow stop. Bigay nyo na yung spring line nyo. Forward na para pampigil. Roger, sir, copy forward. Okay. Pay up. Okay. Ngayon, ilang distansya mo sa span? Lagpas 1 bullet pa, sir. Okay, lagpas 1 bullard. Okay. Keeping line ashore forward. Ibig line na shore forward. Spring line ashore po pa. Okay. Sending spring line forward. Okay. Bigay nyo agad mamaya yung headline, astern line para padikit agad. Roger. Okay.
10 meters clear. Okay, 10 meters clear up. Thank you. Spring line up. Okay. Sabit na yung spring nyo, Pro. Bira agad papigil. Roger sir, bira agad sir. Okay. Ending stern line. Okay, sending stern line. Okay na to, in position na to. 1 meter pa sir. Okay, padikit muna tayo. Padikit. Roger sir. Sige, bira spring po pa. Bira din 4 po pa. May headline ka na, Pro, ha? Roger sir, picking up kami spring. Okay, para trace po pa, para trace. Pala. Isaran mo lang yung spring mo, Pro, ha? Roger sir. Trace. Okay, position na tayo. Pick up slack 4. Okay. May headline ka na, Pro, ha? Roger sir, picking up sir headline. Okay, sabay kayo, bira headline, tapos 4. Roger sir. Okay. Sige, bira lang, padikit. Isi-isi lang, isi-isi lang, 4. Headline, isi-isi lang. Sira 4. Okay. Sige, bira 4 po pa, sige, bira 4. Hold on muna headline mo, Pro, ha? Nahuli yung nauna kayo. Roger sir. Okay. Isi-isi lang. Op, isi-isi lang 4 po pa. Para mo na po pa. 3 meters pa sir, 3 meters. Sige, padikit muna tayo, padikit muna. Roger. Oh, sige, bira headline mo, bira headline. Okay, 3 meters, anong 3 meters? Atras, abante. Bante sir, bante. Okay. Sige, alalay lang, bira 3 po pa. Pitik-pitik lang. Slack mo lang 3 meters yung ano mo. Elvira 4, Elvira 4. Di, slack mo lang 4, abante pa tayo. Sige, bira 3 po pa. Bante na ito sir, yung sa lineman sir. Okay na, okay na? Okay na daw tayo, position na? Roger sir, position na to sa bow stop sir. Okay, position na, wala nang galaw. Sige, dikit na. Padikit na po pa, padikit, bira 4. Finish engine na ta, sir? Finish engine na, sir, okay na? Oh. Finish engine, finish the wheel. Yung sa Sir. yung sa Facebook mo, ano na, nagbigay ka doon ng identity mo, no? Po, sir. Accredited, no? Ano yun, sir? Verified talaga nila, di ba? Oh, verified, sir. Master, thank Sir. you, Master, ha? Maraming salamat, sir. Ingat lagi po, sir. God bless, sir. Bye-bye, sir. Baba na pala yung magagaling namin na piloto dito sa Manila. Tapos na kami. Kaya pilot off. Lipat na naman po siya sa kabilang barko. Shoutout pala sa magaling naming piloto dito sa Manila. God bless. Bye.